हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय माँ गायत्री मानस मो चैनल गायत्री ओडिया एक्सप्रेस को साथ करती आज सुंदर सकाळ सुंदर ब्लॉग काय फेंगी डोळे थोई दे सब आउ आज संडे संडे स्पेशल रे आज सब हमर काम चालू घर द्वार झड़ा झुड़ी कौन पाइना गुरुवार दिन द्वादशी मो ससुरंकर जोबसा घर से घर द्वार परिष्कार हम से सब बड़े काम चल सी घर काम कर बाहर काम गोटे ऊपर थक निकेना तल थक निकेला ता भई थक अच्छी मुझेपट गैस रीटा थाक निके सारे हेकर निके सारे झरका मैं स्काइलाइट एत अंधार सब झाड़ी सारे टे खाली छाड़ मारदे सब आड़े करदे कम छाड़दे आपर आज एकाथक आज घर द्वार सब धोईदेवी काली बाहुड़ा एकादशी तो समय सब लगी सब पाइब आज सब किसी दिन को रखे झील आज अच्छे कम साहय कर मत भल लगुनि हाथ हछुजी देख पिलाड़े हछुजी कम टे साहय कर खाली हसुजी बसिकिना देख ऊपर थक निके सारा बापा पैंट सार्ट थक निकाउची झीर भई थकड़ा तल थकड़ा निकेदेले सरला से बाहर के देले झाड़ी पोछी दे से सब रखी दूसरी एक कम पैंकिन सरी जाए अध घंटे केते कम सरला मैंने एपट सब कम सारी सारे गैस पात्र स्काइलाइट सारी एपट आदि का थक अच्छे तीन थक अच्छी पोछ पोछा दिया एपट तार भात आसले पुणी दुटा को ट्यूशन जीव खाली भात को आलू सीझा बुझल कि डाली कौटे केते कम कर डाली कर ना डाली तोर डाली टी तो खाइबू चलो कम करने जदि आम माँ झीर ये कम भल लगे निहत प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कला पाखे बेल को ऑल करदे झाड़ी दे झाड़ी दे सब जिन काढ़ी दो काढ़ी देला मो कौन कर सब झाड़ी देले केते अंधोरा थक थकी घर झाड़िले सब थक थक भल लगे केते अंधो एठे कि तो अंधो हो गए जाने ये मालो पानी कपड़ा टे करके ना पोछी दे पोछी दे परिष्कार लगे जो लगे सब लगी थी सब से बाहर आक सब लिपस्टिक लिपस्टिक नगेन जहाँ करुलो मो घर द्वार को छड़ा से करला ना ता उठाणी कर सी आमर जाने रंग कर से बड़ हो से बड़ हो सब कर तो राति हो गला 8:30 आने सब कम सफा कर सब थक सफा कर दे सब टाइलेट भी सफा सब सर्फ कर सफा कर दे बासन सुन थी बड़ा थक निके घरटा संपूर्ण सरी जाए अलरेडी सब कम सरीगला मैं सरला खाने 5टा गला टाइम मिल कर किसी करनी पास पुणी भड़ा बाहर कौन खाए कौन खाली भात बड़ा कौन से भात बाटी दे बाटेना सूजी भी उड़ी रखी इडली कर चटनी अच्छी आहरी चटनी सका खाइन कल जो कर चटनी खाइन कल पिठाड़ा चला कल भिडियो करनी देखिए मैंने सागे सागे पिठाड़ा कर चूड़ा चकड़ी कर
ଭଲ ଚଟଣିଟା ଅଛି ମା ଝିଅ ଖାଇବ ତ 2-3ଟା ଇଟିଲି ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଛୋଟ କାଞ୍ଚିଟା ଇଟିଲି ଆଣିଲେ ମାନେ ଆରାମସେ 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ ଏବେ। ହଉ ଭାତ ହଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷଷ୍ଠମ ଦବସା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ସେଥିପାଇଁ ଦୁଆର ଚାଲିଦେଲା ସେଦିନ କରିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟାଇଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନ କଲେ ଆଜି ଛୁଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରାତିକି ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗଣେଶ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାତ କରିଥିଲି ଭାତରେ ସୁଜି ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାନରେ 4ଟା ନାଖା ଇଟିଲି ହେଉଛି 8ଟା ନାଖା ଇଟିଲି ଆଉ ଭାତ ଖାଲି ଭାତ ସୁଜିରେ ଇଟିଲି କରିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେଙ୍ଗନାକେ ଫୁଲେଇଛି ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇଟିଲିଟା ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ କାଢ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟିଲି ହିଁ କାଢ଼ି ପାରେନି ମୋତେ ତାତିଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଟିଲିଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏ କାଞ୍ଚିରେ ବଢ଼ିଆରେ ସବୁତିକ ଇଟିଲି ବାହାରି ଯାଉଛି। ମୋ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ପାରୁନି ସବୁ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇଟିଲି ହେଇଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଯେଉଁ ଭାତ ବଳି ଯାଇଛି ତାକୁ ବାଟେଇଥିଲି ସୁଜି 2 କପ୍ ମାନେ 250 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାଟିଆ ହାତରେ ସୁଜି 250 ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ 2 ଭାରି ମୋର ଇଟିଲି ହେଇଗଲା। ମା ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତିକ ମୋର ଇଟିଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଇଏ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ବୋଧେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଆସିବନି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ସବୁତିକ ଇଟିଲି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଭାତ ଇଟିଲି। ଆଉ ୟାକୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବାସିକି ହେଲେ ଟିକେ ଭାତ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେବ ସ୍ମେଲ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନି ଚାମଚ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇଟିଲିଟା ହେଇଛି। ଏମିତି ଇଟିଲି ମୋର ଲେଖିଲା ହିଁ ହୁଏନି ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା ସକାଳ ରାତି ମୁଣ୍ଡେ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଚଟଣିଟା ଆମର ବଳିଥିଲା ସେଇଟା ଖାଇଲୁ। ପିଲାଟେ ଖାଉଛି ଏନେ ଭାତ ଇଟିଲି ସହିତ ଚଟଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଭାତ ଇଟିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଭାତକୁ ସୁଜି ପକେଇକି କରୁଛି ଏ ଚଟଣିଟା ହିଁ ଆମର ଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ତାର ଭୋକ ହେଲାଣି ନିଦ ହେଲାଣି ତାର ଖାଉଛି।